We're in Matthew chapter 16 today. Estaremos en Mateo capítulo 16 el día de hoy. Let me ask you this. What is the furthest that you've ever walked from one place to another place? The furthest that you've ever walked? Anybody? Una pregunta que les quiero hacer, ¿cuál es la distancia más larga que usted ha caminado de un lugar a otro? Just be thinking about that for a minute, and we'll read actually Matthew chapter 16, Solo piensen eso un momento, pero vamos a leer primero en Mateo capítulo 16, beginning in verse 13. empezando con el versículo 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? We've been in a series on the 7 I am statements that Jesus makes in the Gospel of John. Hemos estado en una serie de los 7 dichos que dice Jesús de yo soy. So Jesus takes his disciples from the area around Jerusalem up to the city of Caesarea Philippi, Jesús lleva a sus discípulos al área de Cesarea de Filipo, basically to take them to school and see if they've been listening, right? básicamente para llevarlos a la escuela a ver si han estado poniendo atención. He has said, "I am the bread of life. Él dice, yo soy el pan de vida, I am the light of the world. soy la luz del mundo, I am the door to the sheep. soy la puerta, I am the good shepherd. soy el buen pastor, I am the way, the truth, and the life. el camino, la verdad y la vida. I am the resurrection, the life. Soy la resurrección y la vida. And I am the vine," right? Y soy la ¿cómo se llama? What is it? The vid. Yeah. So he says, "Have you been listening?" So, él dice, si han estado escuchando, Now he took them to a particular place to ask a particular question. te llevé a un lugar específico para preguntarte algo específico. So that's why I asked, "What's the furthest you've ever walked?" Por Jeff, eso le pregunté a usted, ¿cuál es lo más que ha caminado? Distancia. maybe 5 miles. Okay. 5 millas, dice Jeff, que ha caminado. What's the furthest you've ever walked? 2? 2 miles. All right. El hermano, 2 millas, dice. I say if we walk 2 miles every day, we'll stay healthy, I think. Dicen por ahí que si caminamos 2 millas diarias vamos a estar Get it? saludables. No? 3 miles. Trace? Yeah? Anybody walked further than that? ¿Alguien ha caminado más que 5 millas? You did 50 miles on a bike so far. Good. Andres? Huh? 21 miles. Okay. El hermano Andrés dice que ha hecho 21 millas. I watched the Olympics, the marathon, the other day. Estuve viendo las Olimpiadas el otro día, el maratón que hacen. It was actually the women in the marathon. It surprised me they were running as fast at the end as they were at the beginning. Me sorprendió ver que las damas que estaban en concursando corrían igual de rápido al principio que al final. 26.2 miles. 26 millas. The reason I'm asking that is because Jesus took his disciples to the city, Caesarea Philippi, to ask this question. Y les pregunto porque Jesús llevó a sus discípulos a esta ciudad a hacerles esta pregunta. And they walked the whole way, okay? Iban caminando todo el camino. And that is about the distance it is from here to Colombia. Y esa es la distancia que hay de aquí a Colombia. In other words, he made them walk 105 miles to this place to ask them this question. Los hizo caminar 105 millas para ir a este lugar. Now, Jesus does everything on purpose, right? Jesús hace todo con propósito, ¿verdad? So he had a reason for taking them there for the question. Él tenía una razón por cual los llevó ahí. Let's read the rest of it. Vamos a leer el resto en Mateo 16. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Go ahead, Ricky. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? So he had been talking to them about who he is. Hemos estado hablando de quién Él es. I am, he is Lo God que, in the flesh, right? cuando Él dijo, yo soy Dios en cuerpo vivo. And he wants to know if they're listening. Y Él quería saber si ellos estaban escuchando. So he asked them, "Who do you say I am?" Así que les dijo, ¿quién dices tú, quién dicen ustedes que yo soy? That's an important question, isn't it? Es una pregunta importante, ¿no creen? And every one of us is going to answer it someday. Y todos algún día tendremos que responder. Jesus said, if you believe in your heart
and confess with your mouth that Jesus is Lord, you'll be saved, right? Si tú crees en tu corazón y confiesas con todas tus fuerzas de que el Señor es el Hijo de Dios, And serás Paul, salvo. and Paul said, there's coming a day when every knee will bow and every tongue will confess, right? Y Pablo dice que vendrá un día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. So we're going to answer the question, who is Jesus to us, right? Entonces vamos a contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. And I say that you are Peter, and on this rock I will build my church, Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, and the gates of hell will not overcome it. y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. All right, I want us to break this down a little bit, Vamos a analizar esto un poco más. and I'm going to ask us to think about church in a different way than we usually think about church. Quiero que pensemos en la iglesia de una manera diferente de la cual lo hacemos diario. Because Jesus says, on this rock of the confession of Peter, I will build my church, okay? Porque Jesús dice, en esta confesión de Pedro voy a edificar mi iglesia. Why did he take them to Caesarea Philippi to ask the question? ¿Por qué tuvo que llevarlos hasta esta ciudad para hacer esta pregunta? Well, Caesarea Philippi was a Roman garrison city. La ciudad de Cesarea de Filipo era un lugar donde soldados romanos se hospedaban. And it was Caesar Philippi because there was a temple to Caesar there, right? Y se llamaba Cesarea de Filipo porque había un templo ahí al César. Which is basically a way of saying you're going to worship the government, you're going to worship Caesar as a god. Como una manera de decir, vas a adorar al César como tu Dios. Later on, after the church was established, Luego de que la iglesia fue establecida and people went about doing the mission of spreading the gospel, y que la gente llevó la misión de esparcir el evangelio, they came into conflict with the Roman government. vinieron en conflicto con el gobierno romano. Jesus knew that was going to happen. Y Jesús ya sabía que esto iba a pasar. And basically the government was saying you can either be with us or you'll be against us, right? El gobierno dice, ¿estás con nosotros o contra nosotros? But if you're with Jesus, you're against us. Pero si estás con Jesús, vas contra nosotros. And you know that they fed them to the lions, Y sabemos que los tiraron a los leones, they crucified them, los crucificaron, they burned them alive, los quemaron en viva, they vivo, beheaded them. les cortaron la cabeza. And over, they invited Christians who had been condemned to put an inch, a bit of incense on the altar to Caesar and say, Caesaro Kurios, or Caesar is Lord. Y poco a poco ellos invitaban que los cristianos fueran y prendieran un incenso al altar del César y que dijeran que el César era el Señor. If you will just worship Caesar and say Caesar is God, you'll be spared. Si solamente adoras al César, el César te va a perdonar. And over Christians said, Jesus is Lord. Pero los cristianos decían, no, Cristo es el Señor. Because he said, I am the way, the truth, and the life. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus knew that conflict was coming. Jesús ya sabía que este conflicto iba a suceder. Peter would die on a Roman cross. Sabía que Pedro iba a morir en una cruz romana. James would be beheaded, I believe. Sabía que Santiago iba a ser decapitado. All of them, with the possible exception of John, wound up giving their lives in this great conflict with the political power of the day. Que todos, con excepción a Juan, perderían su vida en este conflicto con el gobierno de ese tiempo. So there's this temple that says you do what the government says, okay? Está este templo que dice, tú haces lo que el gobierno dice que hagas. There are also temples to various false gods there. También hay templos a falsos dioses en ese lugar. And maybe the most famous of them was a temple that was dedicated to the Greek god Pan. Y tal vez el más famoso era un templo dedicado a un dios griego llamado Pan. Before the Romans came and dedicated the city to Caesar, it was called Panias, okay? Antes de que vinieran los romanos y dedicaran esta ciudad a César, se llamaba Panias. There was this big spring of water that came up through a cave in the earth, okay? Había un arroyo de agua que salía de la tierra y llegaba a esta cueva. And they'd put the instruments on ropes and tried to find the bottom of the spring, and it seemed like there was no bottom to it. They couldn't find it.
Y ellos trataban de buscar el fondo de este arroyo, pero parece que nunca llegaban. And so they believe that this spring comes up from hell, from Hades, from the underworld where Satan lives, okay? Entonces ellos pensaban que este arroyo venía directamente del Hades, del infierno donde vive Satanás. And they built these temples to the false gods there Y construyeron templos a dioses falsos allí. and worshipped in all kinds of obscene ways that are really unimaginable to us, Y adoraban en maneras obscenas que no podemos imaginarnos. involving drunkenness and prostitution and all kinds of terrible things. Hacían adoraciones con borracheras, con prostitución y un montón de cosas raras que no entendemos. And they called that temple that was built there the gates of hell, okay? A ese templo que construyeron le llamaban las puertas del infierno. So Jesus takes them, they're on a hill overlooking the city, and they can see the gates of hell. Entonces Jesús les lleva a un lugar donde ellos pueden ver ese lugar, ese templo desde arriba. And he says to them, "There, who do you say I am?" Y Jesús les dijo, en ese lugar, ¿quién dicen ustedes que soy? And I think he does the same thing for us as well, right? Creo que hace lo mismo con nosotros hoy en día. It's really easy and comfortable to say that Jesus is Lord when we're sitting here, right? Es bien fácil decir que Cristo es el Señor cuando estamos sentados aquí. We'll speak about it, we'll sing about it, we'll shout it out loud. Cantaremos, hablaremos y diremos cosas buenas aquí. But when we stand at the gates of hell, Pero cuando nos vemos enfrente a las puertas del infierno and it's dangerous to us, y ahí es de peligro para nosotros, that's a different thing altogether. ahí es diferente en verdad, ¿no? So Jesus takes them there to ask them that question. Jesús les lleva a este lugar y les hace esta pregunta. And here's where I want us to think about church in a different way, all right? Aquí es donde quiero que piense la iglesia de una manera diferente. Because Peter says, "You are the Messiah, Dice Pedro, tú eres el Mesías, the Son of the living God." el Hijo del Dios viviente. And Jesus says, "Exactly, right?" Y Jesús dice exactamente. We have to understand what Peter means when he says Messiah. Tenemos que entender qué quiere decir Pedro cuando dice Mesías, Because we think of Jesus as the Christ, that's the Greek word for the same thing. porque pensamos que Cristo como But- Jesús como el Cristo, la misma palabra. Yeah, but the Messiah in Jewish thought was the person who was going to be king, okay? Pero para el pensamiento de los judíos, el Mesías era quien iba a ser el rey, He's the anointed one who's going to sit on David's throne. el ungido que se va a sentar sobre el trono de David. They thought that Jesus was going to kick some Roman butt, basically, and get rid of them and reestablish David's kingdom. Ellos pensaban que Jesús iba a venir a destruir el imperio romano y que iba a ser el rey. So when Peter answers, "You're the Messiah," he's basically saying, "Sign me up for this war that's coming against this occupying force." Así que cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, es como que está diciendo, me apunto para ser parte de este ejército que va a vencer. And I think we can understand that. Y todos podemos entender esto. Jesus had taught them to pray, right? Jesús ya les había mostrado a ellos cómo orar. Our Father in heaven, Padre que estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre, Your kingdom come, right? venga tu reino, Yeah, your will be done on earth as it is in heaven, right? que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. So they were looking for his kingship, for him to be a ruler in this world like David was. Así que ellos esperaban que Jesús fuera un rey como fue David. By the way, he will be. The Bible makes that very clear. Y la Biblia nos dice que él sí será el rey, él es el rey. And I think last week we talked about the fact that faithful Jews at that time, La semana pasada creo que hablamos que los judíos fieles de ese tiempo, when they woke up in the morning, they would pray this prayer: en lo que se levantaban, hacían esta oración. "Blessed art thou, Lord our God, Bendito eres tú, nuestro Padre, King of the universe," right? Rey del universo. So that's what Peter probably had in his mind, and the other disciples had in their mind when they spoke of Jesus as Messiah, Eso es lo que tenía tal vez Pedro y los otros discípulos en mente cuando decían el Mesías. there at the gates of Roman authority, all right? Ahí en las puertas de la autoridad romana. And Jesus says, "You're right. Jesús les dice, están correctos. God has revealed this to you. Dios te ha revelado esto. You are Peter, a little rock, Tú eres Pedro, una piedra pequeña. and upon this big rock," a different word, Y sobre esta roca, his confession that Jesus is Messiah, tu confesión de que Jesús es el Mesías, "I will build my church, voy a construir mi iglesia. and the gates of hell will not overcome it." Y las puertas del infierno no podrán contra ella. I want to talk about those two words for just a moment. Quiero hablar de estas dos palabras. I will build my church. Construiré mi iglesia. Ecclesia, right? Iglesia, iglesia. Eclesía, la palabra eclesía viene de nuestra palabra iglesia. In Greek, ekklesia
es la palabra griega eclesia, from which we get ecclesiastical in English and de ahí Latin, viene eclesiastés, which we translate as church. la cual traducimos como iglesia. But the word means something altogether different to Peter and James and John than it means to us as we look at it 2,000 years later. Pero esta palabra tiene un significado diferente para los apóstoles que tiene para hoy en día de nosotros. Ecclesia was a Greek word that had come from the Greek city of Athens, Eclesia, una palabra griega que venía de Atenas, which is one of the first democracies in the world. que fue una de las primeras democracias en el mundo. The people would be called out of their houses to gather together and make big decisions for the city, okay? A la gente se le invitaba a venir de sus casas y tomar decisiones para la ciudad. That's the ecclesia, the calling the people out to gather together and to make big decisions about life and about politics, okay? Eso era una eclesía, llamar a la gente y pedir de sus opiniones para tomar decisiones grandes. And that's what these guys would have had in their minds, all right? Y esto es lo que ellos hubieran tenido en su So mente. Jesus is saying, you come out of your house and you go out to the gates of hell and you make your faith known, right? Jesús les dice, sal de tu casa y estando frente a las puertas del infierno, deja saber tu fe, que se conozca. We've seen a lot of examples of the ecclesia in action over the last year and a half in Bien. America. Hemos tenido muchos ejemplos sobre la eclesía en nuestra vida en el último año y medio que hemos estado viviendo. When our founding fathers were putting together our Constitution, one of the things they studied was the Greek democracies, such as the one in Athens. Cuando los fundadores de este país estaban creando el fundamento de las reglas, estudiaron lo que fuera la ley de Grecia. So they said it's important for the people to be able to assemble. Hicieron que era importante que la gente se pudiera juntar, That's a constitutional right. It's important for the people to be able to speak. que la gente pudiera hablar en público, And it's important for the people to be able to address their government about their grievances and concerns. y que es bueno que la gente pueda venir y cuestionar lo que está haciendo el gobierno. It's not only our right, it's our responsibility in this society to be heard by those who are in power. No solamente es un privilegio, pero es un derecho que tenemos de poder cuestionar lo que están haciendo nuestros líderes. So we've seen that Greek idea in action at our city halls in the last year. En nuestros propios gobiernos locales hemos visto estos fundamentos de los griegos, And in Jefferson City, and in Washington, in the halls of Congress. lo hemos visto en la capital de aquí de Missouri, lo hemos visto en la capital del país, Where people come together in the public comment section, you know, donde se junta la gente en un lugar público and tell the leaders what they believe about things that are important to them. y le dicen a los líderes lo que ellos piensan sobre Uh, alguna situación. Whether it's, man, lots of things you could talk about now, right? Mask mandates, that's a big one. Ya sea el mandado de usar mascarilla. A lot of the cities have said that, well, we'll let you talk, but not more than 20 minutes because so many people wanted to talk about it, right? Y han dicho ellos, les dejamos hablar, pero no más de 20 minutos porque mucha gente quiere dar su opinión. Or about business closures, right? O si algún negocio se va a cerrar o no. Closing down churches. O si las iglesias van a cerrarse o no. We want to be heard about that. Or we went to a school board meeting not that long ago O fuimos a una junta de una escuela hace poco, where the people were being heard and saying, we want to know what's in the curriculum you're teaching our children donde la gente decía, queremos ver lo que le estás enseñando a nuestros hijos. about critical race theory and other things that are important to us, such as sexuality and human sexuality, right? Ellos querían saber que se les estaba enseñando a los hijos basado en la raza de las personas o la sexualidad de las personas. The people going to those places and being heard was what Peter would have thought of when he heard the word ecclesia, okay? Esto es lo que Pedro hubiera pensado cuando escuchó la palabra eclesía, una junta de gente expresando sus opiniones. And so the question is, what do we think of when we think of church? Entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando pensamos en y la iglesia? Because Jesus says, my ecclesia is going to storm the gates of hell, right? Porque Jesús dice, mi eclesía va a ir en contra de las puertas del infierno. And the gates of hell will not stand against that church. Y las puertas del infierno no podrán contra esta iglesia. The gates had a couple of different meanings. Las puertas tenían diferentes significados.
Most of the cities in that day had walls around them, Las mayorías de ciudades en este tiempo estaban rodeadas por Ah. paredes and the gates were a defensive position, right? y las puertas eran un lugar de defensa. When the enemy was coming, the people would run into the city, they would close the gates, and the gates would stand against the enemy who was attacking. Cuando el enemigo venía, la gente corría dentro de la ciudad, cerraban las puertas y ellos quedaban libres, a guarda de los enemigos que venían en contra. Do you understand there's a spiritual war going on? ¿Entiende usted que estamos pasando guerra espiritual And that we're the enemy? y que nosotros somos el enemigo? It seems to me that we have a predisposition to be defensive. Parece que tenemos la predisposición de estar en nuestra defensa. But what Jesus is saying is that we should be on the offense. Pero Jesús nos está diciendo que tenemos que estar en la ofensiva. We should be the one beating down those defensive gates Nosotros debíamos de ser los que están peleando contra las puertas, that stand against the idea that Jesus is Lord, right? peleando contra esas puertas que quieren decir, que nos quieren prevenir que declaremos que Jesús es el Señor. So it's partly a military picture when we think of gates. Así que cuando pensamos en puertas es como una referencia militar. In Hebrew, he thought it was also a political idea. En hebreo también se consideraba como una idea política. If you read your Old Testament, you see that the city leaders would go and sit at the gates, Si and there they would make important decisions. Si usted lee el Viejo Testamento, se va a dar cuenta que muchas veces los líderes de ese tiempo se juntaban a las puertas de la ciudad y tomaban decisiones. So the city gates are where the city legislature sat and made decisions. Así que las puertas de la ciudad donde se juntaban los de la legislatura a tomar decisiones. So you're kind of getting the sense of what I'm saying? ¿Entiende un poco lo que estoy queriendo decir? We think of the church as being what we do when we come together on Sunday morning, right? Nosotros pensamos hoy en día la iglesia es juntarnos los domingos. Let's just be honest about it. We think of that as the main thing that we do as a church, right? Seamos world does. honestos, es lo que pensamos que hacemos más como una iglesia, juntarnos los domingos. And it's important, Y es importante hacer esto, but it's not our mission, pero no es nuestra misión. right? Think of yourself as an army. The Bible talks about that. Piense usted mismo como parte de un ejército, la Biblia lo dice, An army for the kingdom of God. un ejército del reino de Dios. Well, armies have barracks. They need to have places to rest. Los ejércitos tienen lugares donde los soldados descansan, And they have mess halls. They have to have a place to eat. tienen lugares donde se juntan a comer. You're getting the imagery here? Tiene la imagen que le estoy queriendo hacer. And they have classrooms so they can learn how to do the job of being a soldier, right? Tienen clases donde se les enseña cómo ser soldados. That's what we do here, isn't it? Esto es lo que hacemos aquí, ¿no? We come and we rest from the world. Venimos y descansamos del mundo, We encourage each other. nos damos apoyos unos a otros, We feed on spiritual food and tacos. recibimos comida espiritual, pero también tacos, Maybe some homemade tamales from time to time. Yeah. o de vez en cuando tamales hechos en casa. And we have Sunday school. We learn how to be a Christian. Tenemos la escuela dominical que aprendemos a ser cristianos, But that's not what we do, right? pero esto no es lo que nosotros debemos hacer, o sea, no es lo que hacemos. If that's all an army does, it isn't an army, right? Si un ejército solo hace estas cosas, no es un ejército. An army does all that so it can go out and engage the enemy, Un ejército hace estas cosas para tener fuerzas para ir a So- pelear contra el enemigo, so it can beat down the gates of hell para poder destruir las puertas del infierno and make Jesus king in that city y hacer que Jesús sea el rey en esa ciudad and that city y en esta ciudad and that country y este país and this country. y este país. So that's our mission, right? Esta es nuestra misión, To take Jesus to the world. llevar a Jesús al mundo. Now, how are we doing with that, right? ¿Y qué tan bien estamos haciendo esto? When I was in high school in the 1970s, Cuando yo estaba en la secundaria en a long time ago, 1970, did I hear you laugh? hace mucho tiempo, Somebody did. ¿quién I se thought it rió? was, ¿Quién se okay. rió? Yeah. Did you know, I looked at this, 90% of Americans describe themselves as Christians. El 90% de los americanos se describen como cristianos. We were sending missionaries all over the world. Mandamos misioneros a todas partes del mundo. Most politicians went to church and claimed to be Christians. La mayoría de políticos decían que eran cristianos. Está hablando él de los 1970. You didn't play baseball and soccer on Sunday because it's the Lord's Day. No jugabas béisbol, no jugabas soccer, fútbol en los domingos porque era el día del Señor. Most states had blue laws and you couldn't buy liquor in a grocery store or anywhere else on Sunday because it's the Lord's Day.
La mayoría de estados tenían leyes que no podías comprar alcohol los domingos porque era el día del Señor. And we as the church felt like we were on the march and we got the devil in retreat, right? Nosotros sentíamos que éramos una iglesia fuerte y que teníamos al diablo corriendo. What happened? ¿Y qué fue que pasó? It isn't like that anymore, is it? Ahora no es así, ¿verdad? Hoy en día. I think that we went into our barracks and we got a little bit complacent and we just spent too much time setting. Yo creo que el ejército fue a descansar y se puso muy cómodo. And not being the army that he called us to be. Y no está siendo hoy en día el ejército que fue llamado a ser. And it is very different today, isn't it? Y hoy en día es muy diferente al tiempo de atrás. I mean, for a 13-year-old, Para un joven de 13 años, in many of our schools, en la mayoría de nuestras escuelas, to stand up when something that's ungodly is being taught, para poder ponerse frente a algo que no con lo que dice Dios and say, but I believe that Jesus is Lord, y decir yo creo que Jesús es el Señor, is a dangerous thing, a scary thing. es muy peligroso para ellos hoy en día hacer esto. To stand up and work when they're having this sensitivity training, right? Cuando en tu trabajo te quieren desensitar y decirte cómo debes pensar, es peligroso. And don't misunderstand me, we all need to be sensitive. Y no creo que malentienda, todos They will- tenemos que ser, respetar a los demás. They will know us by our love, right? Nos van a reconocer por nuestro amor, como lo We, mostramos. we speak the truth in love and with respect, Peter said, right? Hablamos la verdad, pero decimos la verdad con amor, dice. But when Pedro. somebody is saying something and demanding that we agree, and it's absolutely the opposite of what Jesus says, Pero cuando alguien nos está diciendo algo y nos está forzando a creer algo que va en contra de lo que dice Jesús, we cannot be silent, right? no podemos quedarnos callados. And it's dangerous in that situation to your ability to make a living Y es peligroso en esto defender a estos pensamientos cuando To stand up and afecta tu manera de ganar, to stand up and say, but I believe that Jesus is Lord, right? para poder ponerte de pie y decir, yo creo que Jesús es el Señor en estos momentos. And we see the gates of hell all around us. Vemos las puertas del infierno alrededor de nosotros. It's time for the church to step up the way Peter and James and John stepped up Es tiempo de que la iglesia se ponga frente, así como lo hizo Pedro, Santiago, and recognize that our mission is to go out there and take the gospel to the world. y reconocer que nuestra misión es ir afuera y llevar el evangelio al mundo. And let us not think for a moment it's easy, Y right? no pensemos por un minuto que va a ser fácil, Because Jesus explains what it's going to cost in this passage. porque Jesús nos explica en este pasaje qué nos va a costar. Because he immediately tells his disciples, Inmediatamente le dice a sus discípulos, I'm going to take this message to the world. llevaré este mensaje al mundo, I'm going to take on the devil on his own turf. voy a pelear contra el diablo en su propio terreno. And those Roman authorities that I've been talking about, Y esas autoridades romanas de las cuales he estado hablando they are going to arrest me. me van a arrestar, They are going to beat me. me van a golpear, They are going to crucify me. me van a crucificar And they are going to put me in a grave. y me van a poner en una tumba. But the gates of hell will not prevail, right? Pero las puertas del infierno no podrán, For I will come up out of that grave. porque yo saldré de esa tumba. Don't be deceived by how things appear. Que no te engañen cómo se ven las cosas. But he's saying to Peter and James and John, Él les está diciendo a Juan, a Pedro y a Santiago, and Andres and Scott and Joni and Ricky, understand what you're signing up for, right? a todos nosotros nos está diciendo, entiendan a lo que se están suscribiendo. So what's it all mean to us? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Well, we shouldn't be surprised. No deberíamos de ser sorprendidos por esto. Jesus told us it was coming, right? Jesús ya nos había dicho que iba a pasar. I get amused sometimes at the people, preachers on the radio, who are just wringing their hands and terribly upset about the things that are going on in the world. A veces miro predicadores en la tele o en el radio que están moviendo sus manos así como enojados con lo que está pasando en el mundo. Like they forget that Jesus is in control, you know? Como que se les ha olvidado que Jesús es el que está en control. He said this was going to happen. Jesús dijo que esto iba a pasar. And when it happens, you have a great opportunity. Y cuando pasa tienes la gran oportunidad. Look up, he says, because my coming is near.
Mira hacia arriba, dice Jesús, porque mi venida está cerca. So let's not be surprised. Let's be excited about the opportunity. Así que no te sorprendas, pero más está alegre por la oportunidad que tienes. Let's not be afraid, No tengas miedo, not be intimidated into silence. que nadie te intimide a estar en silencio. Fear not him who's able to take your life, right? No- Jesus said that. Jesús dijo, no le tengas miedo a aquel que puede quitarte tu vida. The Bible 365 times says, do not be afraid, right? 365 veces dice la Biblia, no tengas miedo. And we engage the enemy, right? Y nosotros peleamos contra el enemigo. Those who are opposed to Jesus as Lord. Aquellos que se oponen a que Cristo es el Señor. Those who are opposed to his word. Aquellos que se oponen a su palabra. We do that by praying for them. Lo hacemos orando por ellos. We do that by speaking the truth. Lo hacemos hablando la verdad. We do that even by serving them. That's a powerful spiritual weapon, right? Y también lo hacemos cuando servimos. Es una gran arma espiritual. Feeding those who are hungry and clothing those who are naked. Llevando comida a los hambrientos y llevando abrigo a los que están desnudos. And taking care of those who are sick when the world's afraid to do that. God's people do that, right? Cuidando a los que están enfermos. Cuando el mundo tiene miedo de hacerlo, la gente de Dios lo hace. With all due care, but with an awareness that that's what we do as the church, right? Guardamos cuidado, pero entendemos que esto es lo que hacemos como una iglesia. And if we die doing that, great is our reward, right? Great is our reward. Y si hemos de morir haciendo una de estas cosas, grande será nuestra recompensa. And we just rejoice Nos regocijamos at the promise that Jesus is coming soon. en la promesa de que Cristo nos hace. So I want you to invite you to do something that I'm going to try to do over the next week that's just really, really practical. Quiero invitarle a que haga esto que yo también voy a hacer esta semana que viene. Simple. Algo sencillo. And maybe takes a little bit of courage on the part of some of us. Tal vez tome un poco de valor parte de nosotros. As we are thinking about going through the gates of hell in our day-to-day life, right? En lo que pensamos de ir a las puertas del infierno en nuestra vida diaria. Going out this afternoon and Monday and Tuesday and being the church in the world, right? En lo que vamos a esta semana que viene empezando y somos la iglesia en el mundo. So here's what I want us to do. Este es el reto de ustedes. The Jews used to have on their doors a scroll, Los judíos antes ponían un pergamino en sus puertas and they would kiss it when they went in and when they went out. y lo besaban cuando salían y cuando entraban. And on it was written, "Hear, O Israel, Y en el pergamino estaba escrito, oh Israel, the Lord our God is one," right? el Señor nuestro Dios es uno. We're going through various gates this week. Esta semana estaremos tal vez pasando por varias And puertas. some of them probably are a whole lot like gates of hell. Y algunas de estas puertas que usted pase tal vez sean como las puertas del infierno. Now the sign on the door may say Pattonville School, okay? Tal vez la puerta que usted pase diga el nombre de una escuela. It may say, for me, Hamilton and Weber, my place of work. O tal vez sea el nombre del lugar donde yo trabajo. It may say Walmart, O sea Walmart. you know? But you're going to go through those gates this week. Pero usted pasará por esas puertas esa semana. And what I want you to think about doing every time you pass through a gate, Y lo que quiero que haga cuando pase por las puertas de esos lugares, as you're walking through the gate, que en lo que usted entre a ese lugar, if you're bold enough si usted tiene el valor, to say, Jesus is the Christ. que diga usted, Jesús es el Cristo. Just say it out loud. I'm walking to Walmart and I'm saying, Jesus is the Christ, Cuando entre a Walmart, diga, Jesús es el Cristo, the Son of the living God, el Hijo del Dios viviente. and I'm taking him into this place. Y lo llevo conmigo a este lugar. See if it makes a difference. Vamos a ver si hace diferencia. All right. Let's pray. We've got another song, right, Ricky? Vamos a orar en este momento. And I want to invite everybody to stand. There are people with us online as well. Give folks who may never have had the opportunity, the chance to confess Jesus as Lord. Quiero que se ponga de pie y la gente también que nos ve en casa, si usted no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor, So let's stand together, whether it's the 1,000th time or the first time, and make this confession. parémonos y juntos digamos esta confesión, ya sea la primera vez o la 1000 vez que lo ha hecho. In this safe place, and then take it out into the world. Vamos a hacerlo en este lugar que estamos seguros y vamos a llevarlo afuera al mundo. So I believe Yo creo that Jesus is the Christ, que Jesús es el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. He is my Lord, Él es mi Señor, my Master, mi Maestro, and my King. mi Rey. Amen. Amén.